যত্ন দীপর কাহাম जों যত্ন সাইমানো ফাইনাই 2026 এডিসিনি সাধারণ নির্বাচন এবাকেবা চংমারি ওंनानै थाङै दङ तै बेसि सालकरिखा अलरेडी पोलिंग स्टेशन नि निर्देशिका प्रत्येक एसडीएम नि बिसिंतै जारी खायजाखा तै भोटार तालिका खाख्लायो 21 तारिख नि बिसिङनो मानै थांनाय ও আবনি লগে লগে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন থাংনাই 10 বছর রমই রাজ্য সরকার খেলাইরিয়া খেলাইयै গামি হাসক নীতি প্রসারক ন বনে ডেমোক্রেটিক রাইটস তৈ ব্রংনি মানথাই সকথাইনি থেকে হাচালো নরই তনैनाय লুটপাট খেলাইমানি আবনিবো কাইসা টিপ্রাসা যত পালखे बोबागन पर पुइत खालायमानि तै बोबाग्रानि चातियक मानि बिसिंतै माननीय सुप्रीम कोर्ट नि बिसिंतै आगामी 26 तारिखनो बरक एकलगे एडिसि इलेक्शन बायदे खायमान्न एबा खेबा आबनि सालसा सालनै परे देखायनो आबनि चुरान्त फाइनाल रिपोर्ट ना बागै स्टेट इलेक्शन कमिशन न सानहरका आबनि नोटिफिकेशन जजमेंट थाइसगिया कुफानो सुप्रीम कोर्ट नि जे निर्देशिका तै लगे लगे बुबाग्रा भिडियो माध्यमे जे रेखा आरो जे बार्डिक नि जे किसिसा अंश जे रेखा आबनि बिसिंतै जों आबो साइमानखा मोटामुटी जों रमै नायमानो ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন হয় একলগে এডিসি বাই বাক্সা হয় আগে পরে সালসা সালনি পরে লুকুরক টিপ্রাসারক আবন ফাইনাই মার্চ এপ্রিল তালো উৎসব নি মেজাজেন টিপ্রাসারনি যে অধিকার বিশেষকৈ কামি नि लुकुरनि अधिकार जे बंचित 10 বছর খাইজাক তমানে রাজ্য সরকারनि बिसिंतै बेलाय लाचिमं साधारण একটা জনগণ অধিকার ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের অধিকার পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট তিনি বুবাগ্রা হে বরক থাঙै আবনি বাই আপিল মা খাইকা সুতরাং সানা থাঙ্গাকে টিপ্রাসারক একদম তলা জরাবতাবক সুকলুকজাক তমানে জরা নিজেনি পরীক্ষা लेखापड़ा खायनानै बो स्क्रिप्ट बाय सैनाय पर्यन्त बैसि निर्धारण खालायरो जबरदस्ती चिनि पर चापाय रोजागो सम्पूर्ण भाबे दाबायजाक तमानि जरा टिप्रासा एकर्ड बास्तबायन खायनाय टिप्रासाने हामख्रायतो बने नै बार बार आशा रोजाकफानो সেই आशा नबो पूरण खायनाय चिनि उपर टिप्रासानि उपर जुमला खायजागै तमानि टिप्रासानि उपर ताताल बान्देवैनाय टिप्रासानो थकाय तंमानि आबो बुसुं तिनि प्रेक्टिकली भुक्तभोगी तारपरेও किछु टिप्रासान बिसिङनो स्वार्थबादी दालाल व्यक्तिरक बरक रां खक्सा खंनि बाङै स्राबसानि तंथंनि बाङै बरक टिप्रासानो अराय पराय खायनानै तगला सिकारिङैनाय बरनि कक्सिक माने तै चातियक माने टिप्रासानो खैयक सारनानि बागै बने चातिय मा थागियाङै दङ आबनि थेके जों जत्त टिप्रासारक साबधान तै जों हुस खायमा दंनाय कारण चिनि फिकं देवालो नाङै पाइजाक जों तै उंख्लं स्लुनानै तै कुनु जागा करिखा बसकांगो आगगैनै चबा खलायके खलाय हय कप्लाइं सिनाय हय
कमरै मा थांसिनाय अ दुइटानि सिनि रास्ता जों सिरिंके आसगैनाय तंखांके जों मा कमर सिनाय उंक्लगो सिनि अंसल जानाय तै जागा क्रिखा हयतोबा जों चबा खायनाय कप्लायङैनाय जों अलरायो जों जत्त पाल खायनाय सामि लोङैनाय 184 बसंनि राजानि राजत्व काले कुसुं कुसुं चाबाय नंबाय तंफैनाय अजे बंश सिनि जे बसाबतैनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों सुरक्षा खायनाय बागै जों लराय बुसकाङाव खायमा थांसिनाय आवान सक दे अलरायो যারা শিকারিনি রূপ নানায় যারা খৈয় কসাवैनाय पायजागै मोसारजागनाय बर' गियावगै थांनाय अ लराय যদি চেন খাকে সমস্ত ত্রিপ্রাসানি হারংনাय তিনি পয়লা যারা লড়াই খাইনাय যদি চেন খাকে দফানি বিসিङाव মির্জাফর তংনাयनि কারণে হয়তো সেকাংসং থৈনাय যদি চেন খাকে কিন্তু পুরা ত্রিপ্রাসামা থৈনাय অর্থাৎ যারা মির্জাফর নাই জাতিनि बिसिङाव যারা বিভীষণनि ভূমিকা নানাय বিভীষণকে শব্দ কাহামংনাय বিভীষণ তো অনেক কাহামসি তংমানি মির্জাফরनि যারা ভূমিকা নানাय জগৎ শেঠनि যারা ভূমিকা নানাय বরনি পরনিয়তবো সিরাজউদ্দৌলা ন ইংরেজ বাই দায়ীনাই মির্জাফর সং বুথারিনাই শেষ পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌলা সং সকমর মানি পরে যেভাবে মির্জাফর সংনি শেষ পরিণতি ইংখা শেষ পর্যন্ত বরক মা থৈকা আমা এখানে ত্রিপ্রাসানি বিসিङाव যারা দালালি খাইনাय তগলা শিকারি খাইনাय তিনি মোসাউই তংফানো তিনি তংথগै তংফানো তিনি রাজনীতিनि তংফানো बिनि बोसाबुतै समेत बरकबो दंस चावैनाय कमरै मा थांनाय बरक अज्ञानी मूर्ख आबनि बागै हयतो बरकाबो बुजिया किन्तु अज्ञानी मूर्ख कायसा काना बरक जदि लामा सकांकांके काना तो हा करक कलायनाय कलायनाय लगे बिनि उंक्लक हिमनायबो हा करक कलायनाय कमरनानि न जों बोखाव वानसक मा तनिनाय जों टेक्निकेलि चिनि उपर अनेक किसु जोंनो बिभ्रान्त खालायमानो अनेक एंगेल दिग दिया रां पैसा सारनाय बिभ्रान्त खालायनाय गुबुननि दफारक बरनि अस्तित्वनो अर टिकिरि नारनानै चिनि अस्तित्वनो सकमावै सकमरै खिबनानि बागै ताबुक भोटार तालिकाव काठालिया मिर्जा राजापुर खनामाने प्राय 5000 भोट बारेखा गतबार 41,000 तंगमाने ताबुक 46,000 भोटार रंनाय এই যে 5000 ভোটার বারে মানে जों मा नायनाय अब कि सठिक भोटार दे जेन्युइन भोटार दे बीसी इलेक्शन नि बागै ते एडीसी इलेक्शन नि बागै प्रस्तुति हिसाबै जों जत मा नायनाय जेन्युइन भोटार दे जेन्युइन भोटारिया जानि जा भोट भित्तिक जानि जा वार्ड भित्तिक तै बचिनि भोटार गोबां मा जायगा फान तङै मानना बिएलओ बाय जोगाजोग खायनाय इमिडिएटलि अ सालजा सालनि बिसिङाव जदि केबो बयस काजाक तंखाके कारणानि बागै नरक जत्तन चेष्टा नादि कारणानि बागै जत्तन चेष्टा नालायदि तै कायसा कक ति प्रसारक नर बिभ्रान्त तांदे नर थानि समस्त ति प्रसारन सकमरनाय दल रंनि बरनि जवाब ते बरकनि प्रश्ननि ते बरक सुनो अटैक खाइमानी आबनि मुरतुर जवाब रनानि बागै नरक तियार मा तंनाय बरक सानाय नरनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बियां थांका आलादा राज्यनि दाबि बियां थांका जोंनो व्यर्थ प्रमाण खायनो नायनाय ताखुक तै बुकुक सं तै चिनि न्यू जेनेरेशन्स नरक पारा पारा बुजोगना नांनाय निनि नाना आचु बाबू आचुई जतनो बुजोगना नांनाय जे এই গ্রেটার त्रिपुरालेण्डनि दाबि आलादा राज्यनि दाबि अबचिनि पार्मानेंट सल्यूशननि दाबि किन्तु এই दाबि न বাস্তবায়ন খাইनानि बागिनाय राजनैतिक शक्ति ते थानसानि शक्ति ते चिनि धैर्य शक्ति যতনি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা 200 বছর ইংরেজনি শাসননি থেকে যেভাবে ভারতনো মুক্ত খাইমানি হয়
ঠিক আমায় প্রচেষ্টা जों मा खालायनाय आबो सालसा सालनैनि सामुं या मानिया साक जराते जों चेष्टा मा खालायनाय আর যদি যারা जोंना बुक नरनि ग्रेटार टिप्रालेन आलादा रायजोनि सानाय रक रनानि इच्छा तंके तो बरक सेरै मानो কিন্তু বরক সেরিয়া বরক সে হাস্য ব্যঙ্গ ঠাট্টা খাইও তার মানে এই বরক রং আসল চিনি শত্রু বরক ন जों মজবুর मा खालायनाय বাধ্য मा खालायनाय যাতে চিনি দাবি 1984 সন যেভাবে 23 আগস্ট এডিসিন রিয়াহিনী ছাপানো শেষ পর্যন্ত বিল পাস খাইনি ছিল মার মাহাই এক প্রকার বাধ্য मा खालायनाय বরণ আর বাধ্য খালাयनायनि বাগै महाराजा हाई नेतृत्व बुबाग्रा हाई लीडरशिप बनी नेतृत्व हाई ओ जुग ओ जनम जों तैमानग्लाक बिन नेतृत्व नो एकमात्र जों जदि थानसाके तंखाके दज्जरमै तंखाके सम्भव नाय बनी परे ब्रक सापिनाय तिप्रासा एकट बियांग थांका बनी जवाब रनानि दायित्व तिप्रा मथानिया तिप्रासा एकट बियांग थांका तांगै डायरेक्ट फंडिंग फाइया तांगै तिनी चिनी तिप्रासारक 8 शिड्यूल दाजागिया अष्टम तपसिल दाजागिया कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बिसिंगते जों मा परिया तांगै तिनी जों मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी एडिसिन आन्डार मानिया आबानी जवाब उत्तरनानि दायित्वखा केंद्र एवं राज्य सरकार तंगनाय যারা ফুল ক্ষমতাতেই তংনাय যারা जोंनो 2024 लोकसभा निर्वाचननि सिगां आश्वास होनाय जोंनो सिमिया आईपीएफ टिनबो आश्वास रवैनो बरक ক্ষমতাও फायो मानिक साहा अनेक समय सावो अनेक समय अनेक बीजेपी नेता सावो जों बीजेपी नि फान बायसे जों सीपीएम मखलै 2018 सरकार फायो 35 बছर सीपीएम खिकलाई होनै किन्तु वास्तवक तिप्रासा आईपीएफ टिनि जे समर्थन मानियाके कखनोई 2018 সেই मानिक साहा বিপ্লব দেব অথবা কোনো বিজেপি नि नेता मंत्री सरकार गठन खाइमान लाखा मुं केवल तिप्रासारनि जनजुवारनि ते तिप्रासारनि मानथाय सक्ताय माननानि इमांनो फुनुगैसे बरक तिनि सरकार फाइमानो किन्तु सेई तिप्रासाबायनो बरक दुकाबाजी खाइका बनि परे तिप्रासा एकट बरनि 6 मासनि बिसिङाव रनानि कक किन्तु तामंखा 6 मासनि बिसिङाव रलिया 18 मास कावैबो रलियाङैनो आं आगरतलानि दिल्ली माहिनका तिप्रासा एकट बुफोर रनाय रिया बनि जवाब रलायनानै दरे थाक उल्टा कक बरकनो बांला बाय मा सैनाय जबरदस्ती मा सैनाय तिप्रासा एकट ननरे सिरिया डेविड मुरा सिंह आंदोलन खायनाय चिनि मानथाय माननो बागैनाय फोकासत लांनानै बिखुब जानांमान न उल्टा बेंग खायलायो बेंगायलायो हामिया सालायो अमसे सरकार एवं सरकार तंगनाय तगला शिकारनि सामुङै तंसु ब्रक्तायबो सानाय तामहिनि सानाय नरनि नेता मंत्री रक ड्रेस गोसों गारि काव होनै नेता मंत्री के सरकार थांगांके तो गारि कावैनि जत बेरायनाय आं तो नुगियाखो ना सीपीएम ना बीजेपी नि नेता बाइसाइकेल रिक्शा चालगैनाय पारा पारा गुरि प्रचार खायमानि अमहाय अप्रासंगिक कग्रन तैनाय बरक्तिनि बरन बखरं मिहिमरन चेष्टा खायनाय अथच एडीसी एलाकाव डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट एडीसी नि थानि करै से हर घर हर जल हर नल आबो कोनो एडीसी एलाका बास्तबायन अंगिया एडीसी नि बरक ताक बुतै मानुंगिया সেই তৈনি ডিপার্টমেন্ট রাজ্য সরকার ইয়াফাবো এডিসিনি ইয়াফা কरै আবনো বরক সাগলাক উল্টা সানাই 6,500 কোটি এডিসিনের রহরকা 6,500 কোটি এডিসিনের রহরকা গাंके আর আং রহর মানে কাগজ ফনুক দিকে বরক রহরই মাংলাক বেঙ্গ বিদ্রুপ খাইনে বরক তাতাল বাইমাংনো জুমলা বাইমাংনো বরক পারংনা নাयो যেভাবে মিস কল রেখাকে চাকরি মাননা হিনি সাউই সরকারও ফাইমা হয় 10,323 न
চাকরি যত্ন বহাল খাইনে হিনি সামাহাই 50,000 চাকরি হরেক বছর নানাই হিনি সামাহাই টিপ্রাসারকনি 70-75 বছরের সমস্যার সমাধান খাইনে হিনি বরক সাউই নাই তিনি তাতাল সাউই নাই থকাই নাই স্রাপসানি বিসিঙ্গ বিহারও যেভাবে নির্বাচননি সিগাং প্রত্যেক বরিনি একাউন্ট 10,000 রাং দায় রেখা বাক্সা বরক ভোট রই নাই জিতেরি হরকা কিন্তু ভোটনি পরীক্ষা রাং ন কি ফেলি রে দিহিনি নাই ন খুক সবাই নাই ড্রজার বাই সবাই নাই আবন চূড়ান্তভাবে জনগণ অমাহিকে থকাইখা অমাহিকে টিপ্রাসার নব থকাই তঙ্গো এবং থকাইনি আবন থেকে সাবধান তঙ্গি টিপ্রামথা এডিসিও সরকার ফাই ঠিক ন খতং বাগৈ তঙ্গো রেগনাই বাগৈ তঙ্গো বাগনাই খেলাধুলানি সামগ্রী বাগৈ তঙ্গো কিসা মিসা রাবার কোনো যা কিসা মিসা সামং বচন খাই তঙ্গো প্রত্যেক কমিউনিটি ন হল কতর বচন খাই রেউই তঙ্গো এবং প্রত্যেক সমাজনি বরগ্ন বার্তানি প্রথম রোনানি বাগিনে উদ্যোগ পুবাগ রাতে টিপ্রামথা এডিসি সরকারের বিসিং তিনি উদ্যোগ না যাগো কিন্তু তারপরেও আ জিনিসটা চিনি বাঙাই বড় পাওনায়া আ জিনিস চিনি মুখ্য উদ্দেশ্য রাং ফাইকাঙ্কে তেইব ডেভেলপমেন্ট খানি তেইব উন্নতি খানি কিন্তু আ জিনিস চিনি মুখ্য উদ্দেশ্য বিজেপি রক আপনো কম্পিটিশন খাই নাই কিসে মিসা খতং রক বাগলাই বরকবু কিসে মিসা প্রলোভন ফনক লাইও শুধু ভোট নি গান কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাজ্যনি 34,000-35,000 কোটিনি বাজেট নি বিসিং এডিসিও কয়টা বরক টাউন নামখা কয়টা এডিসিও ডেভেলপমেন্ট খাইকা উল্টা পঞ্চায়েত ইলেকশন পর্যন্ত খাই রেখে তং বিসি ইলেকশন পর্যন্ত উল্টা টাউন কমিটি নামিয়াই নাই নগর পঞ্চায়েত নামই নাই বিশ্রামঞ্জ হাই জাগানো কাঞ্চনপুর হাই জাগানো সেগেইত লাগনানি সামুং খাই তং রাজ্য সরকার টিপ্রাসানি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বরং এই উদ্যোগ বরং এই নাহারমুং এই ওয়ানসকমুং সম্পূর্ণভাবে টিপ্রাসানো ধ্বংস খাইনানি ধ্বংস যজ্ঞ খাইনানি নাহারমুঙ্গ বরক তিনি সামুং তাঙই তঙ্গ আর কিছু দালাল রং চারই খাनै মোসারি তঙ্গ কিছু বেহেয়া রং সেই বেহেয়া রক সেই দালাল রক জনবিচ্ছিন্ন এডিসি এলাকাও কিন্তু শুধুমাত্র বিভ্রান্ত নিজুরে সাইন্টিফিক রেগিং নিজুরে বরক তিনি ক্ষমতানো দখল খাইদে মানহনি বরক কাইসা আকাশ কুসুম একটা স্বপ্ন বরক নগৈ তঙ্গ যে স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবায় নংলাক ববাগরা তংসাক আমনি বাগিনে যত্ন কবগো নরক যত্ন বিসি নির্বাচন বাগৈ কেবো প্রার্থী তৈ নাই কেবো তাওয়ালাই দে কেবো প্রার্থী তৈ নাই কেবো তিনি তাখুক বুখুক নো সই নাই তা নাহার লাই দে নিনি বসাবো তিনি ভবিষ্যৎ ন ওয়ান সগৈ যে সাপান প্রার্থী থাং যত জায়গা মহারাজা প্রার্থী নাই যত জায়গা মহারাজা ন চিনি সেনাপতি তাই কমান্ডার নাই আবনো চিন্তাধারা তাই বিচার বিবেচনা খাই নাই जों मा गग নাই আর প্লাস ভোটার তালিকা তাই ভোট সেন্টার ন যাই যাইকে जों मा নাইকল নাই তাই সমস্ত পারাপারানি বরগ রক সমস্ত জনগণ টিপ্রাসারনি প্রত্যেকজনের দায়িত্ব তঙ্গ যেভাবে থাংনাই বিশেষ খাই মির্জা কাঠালে রাজাপুর রেগিং খাইকা কয়েকটা জায়গা রেগিং খাইনানি বড় জনগণের উপর আস্থা বিশ্বাস করে রেগিং উপর নির্ভর খাই পাস খাইনে নাইখা বরং মূর্তুর জবাব এবং তুলা দুনা খাইনানি বাকি রেডি মাতং নাই রেগিং নি বাকি ইমাং ফান নংনাই রন ইমাং কররই নাই ইমাং হামিয়া ফনুংনানি বাকি जों তিয়ার মাতং নাই পারা পারাও প্রতিরোধ মা খাইনাই প্রতিবাদ মা খাইনাই মূর্তুর জবাব মার নাই ইটনি জবাব পাথর বাইয়া ইটনি জবাব দরকার নাকে হসপিটালনি বেড বাই বরন জবাব মার নাই হসপিটালনি বিছনাও রকনাই জাত খেলাইনাই জবাব মার নাই বরন রেগিং খাইনানি যদি ইমাং ওফান যদি বরক স্বপ্ন তাকলাই নুখাঙ্কে সেই দিন ক্রৈ কাজেই তাকলাই টিপ্রাসাर कप्लाइं नाय ते टिप्रासा थांनाय ते किचिचानि बागै जे विधानसभाव जों भुल खायमानि एडिसि निर्वाचन मिर्जा काठाले जे भुल खायमानि आ भुलनो जों सुद्रायनाय ताकलाय विशाल भावे महाराजन जय जयकार खायनि महाराजनि याग्न शक्तिशाली खायनाय एवं 2028 শুধুমাত্র টিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী ডাইরেক্ট সাগে বোবাগ্রানা মুখ্যমন্ত্রী খাইনানি টার্গেট ন তৈনাই
ji jan thepainai cheng chini movement no suruma khainai bubagrano mukhyamantri khlainani bagai cheng chintadara nawinai cheng bwskango magognai 75 বছর বইনি বরণ সং সুযোগ রেখা একবার তিপ্রাসা রাজ্য চালকই নাই নাই একবার তিপ্রাসা রাজ্য চালক খাঙ্কাকে বাহায়ং চিনি হাওয়া চং শাসন খাইনাই নাই ক্ষমতা বাহায়ং শাসন বাহায়ং আবনো তিপ্রাসার পগৈসি থাঙ্কা তিনি বুবাগ্রানে কারণে সে কিসাপানো जों তিনি খাকলাপ কুসু খ্লাইনাই বখরক তিসাইনাই जों আগরতলা উদয়পুর হাই জায়গা চলেই মানো চিনি যখন পুলিশ অফিসার ন আইগেও অফিসার ন বস বথারো সিপিএম নি মল কিন্তু তাবুক পুলিশ অফিসার খরকসানো আগরতলাও দমকি রেজা খাঙ্কে অপমান খাইজা খাঙ্কে আং হাই বরক থাঙাইনাই সাইচং বাসাইনাই নিয়াই রানি তিনি ক্ষমতা ফুনুগ্রাগো কেবল বুবাগ্রানি কারণে প্রয়োজন ক্লাই খাঙ্কে কঠিন থেকে কঠিন তেবো সংগ্রাম খাইনাनै आं प्रस्तुत दङ কিন্তু নরকতি প্রাসার কিছা মা বুজিনাই কিছা মা খাসিনাই এই গলা কাইসানি সুতা কাইসানি খতং কাইসানি ওয়ান সমবাই রাজনীতি তাখলাই দি রাজনীতি আগামী প্রজন্মনি বসাবতিনি ভবিষ্যৎ বাচং নারনানি ওয়ান সমন না হারিছে जों রাজনীতিক ইয়াপ্রে মা সেবনাই আত্তাই কাইসা কক নক বিজেপি রক্তই সিলেক্ট খাইনানি জরাখরিখা togla sigaring inay nok ria lamar ya ninay sikirna ni rega tang ria ni sikirna din paikha tini ekhana bisi election tong sinai jara dalali khainai jatini biruddhe samung tangai nai tiprasana gumra khainai norok de nok maya tui maya karen mayang no bisi nirbachon norno guhara hari reinai protinidhi porjonto nor prarthi porjonto rutuk mayang mane pore abono se চিন্তা খাইদি শয়তান সিমি রাজত্ব খাইমিয়া শয়তাননি কিন্তু শেষ ঠিকানা কিন্তু সীমালং শয়তানি শেষ ঠিকানা কিন্তু নরক কুবইতে কথারনে লামা ঠিক না কেসেপ কিন্তু শেষ সুখতে শান্তি গাকে সত্যনি লামানি বিসিং তিনি মানু আর যারা শয়তানি খাইনাই নরনি বাকি নরক রেডি তঙ্গু নরক তংনানি বাকি প্রস্তুত তংগেছি বইন নরক তিনি নরক যন্ত্রণা রেখা আর নরক যন্ত্রণা নরক দমা বুগিন আবশ্যে চিন্তা খাইদি পৃথিবীও কোনো কিসেনো চিরস্থায়ী ইয়া যতনি পতন তঙ্গু আর শয়তাননি পতন দুষ্টনি পতন ডাকতি নেবো সরাবসা দুষ্ট তং থকমা হাইঙ্গো Serapsa dusto powerful haingo কিন্তু দুষ্ট serapsa ni bagaisi na Ravon na Kongso na Lucifer na Mirzapur na British Soirasari na France ni Revolutionary Robespierre Louis XVI কোন শয়তানিনো বেশি দিন পৃথিবী শাকাও অস্তিত্ব টিকিয়া সালসা অবশ্যই শয়তাননি পতন তাই শান্তি স্থাপন আর মই শয়তান রক হুশিয়ার শয়তাননি দিন কমরান থাঙ্গিত আসক নস্তং হামবাই যতন সতর্ক তংদে হুঁশ তংদে তাই তিয়ারি খাইদে রেডি তংদে নিনি বসাপতিনি আগামী প্রজন্মনি ভবিষ্যৎ বাসক নারনান বাগৈ নিজে বাঞ্চনানি বাগৈ जों যতন পাল হিংকে সাল হিনজাগো এ সাল ন তুমনা বাগৈ মনাক মাং চিরজীবন তংগিয়া হরনি পরে সাল বঙ্গো আমার ভাই এই হর পাইনাইকা আইসুগুই তংখা সাল পাসাইনাইকা ফুংনাইকা ফুংনি সাল পানা নাই তঙ্গো ফুংনি সালনি দিকে খুলুম সাউইনাই যতন পাল হিংকে সাল অওয়ান সব মনত বইনাই থানসানি সময় তাঙাইনাই বসাঙ্গো রি খাপাইনাই जों मा नखरलायनाय प्रस्तुत मांसिनाय हामबाय खुलुमखा যত্ন বুখাবাই ফাইনাই নিজে চবানো তিপ্রাসানি পক্ষে নিনি বসাবতিনি ভবিষ্যৎনি পক্ষে থাংনাই জাত যাতে বাংলাদেশি দালাল রংনি পক্ষে থাঙ্গিয়া জাত তিপ্রাসানো সকমর নাই নি ওয়ান সকনাই রংনি পক্ষে থাঙ্গিয়া জাত
जों समायताङै मान'खारलायनाय हामबाय खुलुमखा तिप्रासा आयग्लकथों थानसा आयग्लकथों बबाग्रा आयग्लकथों ते जत्त तिप्रासारक जत्त 16 लाख तिप्रासारक आयग्लकथों खुलुमखा